wakat leta meti ton nandi ke gibe buto ton ni subfa ton son pama ampuni yamba tit suno meti mi meti le awusko woto wenda nsakanya ke television BF1 e gisra porwa wala ran kama yanit kibo zurado lats manding tisenga ya runda jewa chugura sampisi la yibu la karim business ba sanda bo rubbe peso bangar ka set seber kere o bangu pan labgisi la kera ni pipi vuka option bonde ti premier tour wardo sol mo ton tum non ta sa pa ma ka set lycée Vénègre pour moi jury business la yibu wa o mi kameti be ya karim bi sonre santa bam ko la yobe la sampa be peso wa o ta lycée privé service benajame bene jury business la yo pour moi ko zugo sampa mo bangar ka set ra BPC wa san kere ni premier tour bam sonra ya pisila yemre nimbwira kale tun ko alga no kenda wala san siara san kere ni covid-19 abara ya kaset kanga inkite ti renet sulara ma obsigl zam sono kendre na ko wada arrondissement pila yibaram fa la commune rama sagalsi la venam san kere ni bankanga la buliga ba to ketman gusgu bala ba covid-19 abara panga sambura me akitembe me yibere karam business basanda boru BPC wa bangar ka set seber wogdo sol mo kere o bangu pan labgisi yabson bonde ti zone 7 ti juli ram sonre taban pila tabo be pourwa la tum non tasa opti pam ka seta bene ko barzugu ya karam bi sonre son taban pisila yibu la son pam BPC wa lycée Vénègre jury pihna la yibu wa karam bi sonre son taban ko la yobe empame ti lycée Sefij Benaja jury pisnu la yo poenwa bene kwa barzugo son pamba sonra taban pisi la yemre venma ya ne Céline Tiemtore la Sandrine Zuguri Sempaso BPC ronda yum da bangan se ya ti jury kerba arubi sa runda yubera au résultat ramba ton zeker nor nanti kare jury pina ala yi ba lycée Vénègre pour un wodro kane sembe zona ayope wapura zona yope wapura wotoni ngamne mikam ta jury na sembe beni jury pistan la we jury pisnas la yemre ne pas pisnas la yibu la jury pisnas la yiba pour moi sempaso BPC wa pipitura wotoni are ne ko la yobe la sampa mo BPC wa diplôme a cabre wen kuni ne kabore gladisi arbam na razunor da monwa bon mami wala cabre wen kuni obedi ampa mami sinon en tout cas j'aime ça mais faut non mo bon pour le moment on y a amène on relever la manaka to nouvelle là amura kabore wen pi ko ba gladisi liena msura la no parce que mpa ba be ko BBC wa ton fara be kana ton fam pa mame woto nwa araka yina na tibala covid-19 yinga kita meti karando taragan para kwilimse école aragan yalsa woto ni sani karambi sa ar coronavirus a wanke ngaban pelse sin kene koronga weng bon ba tabra tiram ti bo eboko tona na pam beko année blanche mais et bon to continuer à école mana un mois école wala pam terminer programme na ma fin la pam man BPC soma bon en tout cas coronavirus a wan bouleverse ton koronga wuso bala awa en plein milieu scolaire donc idamti bon ko dama ka chapitre dama fa la tonton romani donc en tout cas il a impact ton étudiant mais c'est négativement quoi voilà ka boumi malatonné voilà là quand personne tu tombes carrément de son ambaï voilà au contraire ton donne inspiration même là ton tient tori obsum pam ob diplôme da ma woto no wa aria suno ron tu koba ob kelem bera bene na bon sob turun tas ni sa sembe second toura to bu ku panga ni korongo ti wen san sake adna zem samme
Bon, là, ça m'a souri. Si second tour, pas défaité, tu es même pas, mais tu n'aimes pas un premier tour, mais second tour, tu n'aimes pas un premier tour dans ma main. Zona yopo wa poranti yira jury 42 wa arnep ko pokon wa obsana ngele arene pisila yobe la sampa mo BPC wa woto ne to bonti 26% wa sa ni jury kanga tor so basim biligi adeni na lim tore walbero ton de jury 42 wa ya kam kobsna c'est la pile nu wa board BPC wa la bam suka ne pisi en katon wa donc nem na ning hang pa mon compose va ya ne kobsta la pisni nezaka la bamba suka kwa ba point ya ne pisi la yobe on pami la tete ya ne kwa la yobe on pam BPC en jury 42 lycée Vénégré maintenant on d'abord sur un tour la tete to suko bon passa ya bam kwa la pista la ouais. Donc, quand il y a un petit résultat là-bas, à pas tout le monde, il y a soma la à changer il y a eu mataba bala. Le passé au Biligambala, tu ronda résultat à manière ou article katolombe wotoni lycée Vénégré l'ogre pour moi arton ta ses fils Benaja la beno wa koba pour moi arene pisila yema la sampam examen wotoni. Congrès pour la démocratie et le progrès parti politique Rambaptal la Seka Osumbonetti Assemblée générale Jewa Chugura Sampisi 2020 Yumde Wordor Soul Moua Obziniga parti wa sous la bonne rator d'amba la Venranin Kensa en comparti wa tor soba a Edu Komboyro Tinin Kanga Wiligi Tibam Taraki Sir Kasanga Neba Tub Mimi Tub Moba Nankitame Ti CDP wa Lebron Zindi Kosiam na Yirunwa Ya Jewa Chugura Sampisi la Yobson Watan la CDP parti waramba obna wiligi a Edu Komboyro la bam sit sakan yakada tanam bonama bam parti wa yuringa Bani COVID-19 apanga sambora me yati nimbwira obketo man gunsugu bala ananka saye sulni absombo nde tirene daramba obsila zamsuko na ko wodon arrondissement pila yiba faram sagal se la venam senkere nepson siaran dike kolgano kenda nisba bahar arrondissement ramba obnanta commune damuwa anta se sagles kensa me obtumda pourwa opamda sulla ninga singeta la fiwa yel andunwa pourwa ram yaari venma na yine sandrine Zuguri. Ya siti bani ngabsumbonti coronavirus wala COVID-19 a panga bora Burkina Faso. La serre de meti nimbida kelampa gunso pora. Tiba la bara ketimbemi. Nyon aria kwese. Sul ngabsumbon kwa ratire neda. Si un réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé à coordonnateur a inusa sare son wers wotone nantas sul kanga tabisa. Na yile na wilgubala. Top king panga op mora pour ni COVID-19 a bara zabra. Ya renyinga lobo sigiligi woro arrondissement taba pour azamso sinkeni ni sala sansera dan zamen toto na yele nan korla amenga la korl nimbira taba ni coronavirus. Kombi bis kensa to bonti volontaire sa optumda yati yin sa woro arrondissement dan pila yibela commune sa poussé nan sal nimbira nyo korla wenge loble wili bala top sera men sa kontu no kende ni sa gouverneur sangana woto no wana yele nan korlo menga ni coronavirus to bonti mesure d'hygiène damba idnanti kilgara ina to wedrago si un arrondissement kanga mera son compta tarasco ya arrondissement pila yiba fangili la vinya ka ton arrondissement wa naman tumna yak ton mayokda ton sura ya nogo nebson wo wen la wo tonna ton kota wen ti yab ni ngab siyan naman bangra kun yibura na yiti jeune dame sanyi nan ko ne ba sakalse ya rasa poussé ya misa pour ya wendo ta poussé ya restaurant ba pour ya waba damba poussé ya école sa parsa poussé labnanke pam sakalsa on passe ne bana ton ni kensa banyora sin yara ina to wedrago
ara kelon kobla yuri sensingni juara sen pisila yemre arobo na kombi bis kensa tu commando du réseau RENED, réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé à Toumna Wotone banginya tubtara OMS c'est une organisation mondiale de la santé wa songre obno kendra kanga pura Renera bilgam balati bam sinyak ya motoni nan pas kombi bisa bangre sen kenu nyokolwa wenga ni coronavirus tia suntun wala vesre buru bam samani la vesre bilgam bala tinimbui da kale tu no kende ni sa govnera sangana wotoni na yele nan pam kolo mensa ni coronavirus ara ren kite to nyak ya motoni nan sigil zamsa kanga na yele nan son kombi bisa to nan toron yin sarle nimbui da tibala ar coronavirus ketembe Burkina Faso sokane ya utakugura sampisi la yibson wata 2020 yumde la Burkina Faso balton reba sulab son bonti FBF Fédération Burkinabé de football la observadam pame torso pale tubna sigla vote renyinga nanda son pulum doba nana vote kanga pour moi obe sorol zugu a Amado Traoré na suka jewa kugura sampisi la yibu ni kanga tambisa ya blame tobna tilir l'observa na yelin wa pame na wakata ba pour a Luc Parbel pama sante ba Amado Traoré wa kwese pu biligri sin ya bumni ngankite tibambe ni kanga porun wa tinanti chiraba nera ya hantum football la pokati toni yewa da don na ya ga depuis hale BF1 wata kawa ya jeune tum de toni la tribu mo fa la don kita amana bala za club ramba alika championnat ramba alika coupe ramba apaba samla loye ya yin la don mi da hande fédération tout même di sambana zini be ya vient la fa nan tume ne ba fa ni fi li piga en kayelo va ya va kwa bala pina la ayopo bi ni hawa li pile zara yana kayelo impact toni ton hondata ya le 22 août rale da ton nambang yela fa vient la bien pata toni la woto bobo ya ma zina be me bobo be ne la ton fa ne ba fa ya fa na le ya kab candidat bala ya poupé ne da et ton na borantara ton je mim da ya ne da hon konge puis ya étoile yum pile yemre lo gomba ton ne samne ton no ni gari ton mi candidat ni ngambia kasina poupé me zingle ton pour ton ko pour jam sobe étoile yime ngi yelam tin ya tira ga nyaka kon mi runa tira wa men ton di ka tira ton me ba kon ro de ton bi ne amaro ba biyo amar ko ngam ta pama me ton bi ne ka won ne ba he dibti bi ne da di biyo ya ne hem ko dib ka bi ne ton bi ne ba biyo re yita to wona sak ami wona sak me pala ko wi amaro Inati longa willi irkiba kun pour en layat seba kibe zinge las nanti tes na sawa Aujourd'hui, au Faso Nenga Tabawa, au Bulgdame, de Burkina Baltonra à Aristide Bansé, Zindane Tenga Torsoba, à Rockmar Christian Kabore, Zame, Jewa Jura, Simpisi, la Yembre 2020 à Youmde, la Bilgame, Tibam Kanalenare, Burkina Faso Baltonra, équipé, c'est à étalon à Ntombalier, à Aristide Bansé Tarayoum Pistan, la nous. Obton kan 2013 ni 2017 wa o pour d'abord octobre nantasa Fédération burkinabé de football la rambarka nepson telbam wakat fin octobre pour moi ya nord pisopo la wela Aristide Bansé ayelre étalon en mayo nanton balla la programme insu bulam sore santabam pisi la nasi a Aristide Bansé ton zinskateka wala Ukraine tenwa Allemagne, Émirats Arabes Unis, Qatar, Turquie, Finlande, Kazakhstan, Afrique du Sud, Lettonie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Yol Nawati Zinde, Guinée équipe moi c'est à Oroya.
fo san ka tar soin team pour zãag f bãada woto yaa tagsg ninga tõnd sẽn paame n na n pʋɩ ne yãmba d kota naaba wẽnde tɩ wilgd fãa beoorara ne laafẽ d paam le wa taasɩ kibɛɛ taaba wẽna kõd be sõngo